Uwi na tayo guys. Tanghali na guys, uwi na. At mayroon pang pasok. Guys, ay okay, so mainit na guys, mainit na sa balat. Ubos na yung bahog natin guys, ubos na. Doon yung baboy natin guys, oh, doon sa gitna ng palayan. Yan guys, oh, palayan yan, paikot guys, oh. Diba? Oh. Yan yung motor natin guys, kalsada. Sarap dito guys magbilad sa init. Bye bye na guys.